voice in the back of my head saying, one day you'll be living the dream. You'll see, I'm feeling like a brand new me. For the very first time I'm right where I'm meant to be. I'ma tell everybody I'm feeling like a brand new me. Brand new, brand new. Feeling like a brand new me, brand new me. I'm feeling like a brand new me. Yeah. Feeling like a brand new me. I'm feeling like a brand new me. Dito nag-start among contact, chat-chat, then sa wala damha, nailad ko niya. Di bitaw sa wala damha, nagkakami. And then, sa makaingon ko nga, we really started from scratch. Ang tanang tao nga nakasuhito namo, nakasubaybay kung unsa jud ang among giagian from the beginning. Ako message niya nga unta magdugay pa. Ay, dugay naman ta pero unta magdugay pa. Forever na unta. Medyo happy. Dili medyo happy jud pero medyo kuansag kanang murag kapoy. Tungod sa kadaghang preparasyon. And then, hinay-hinay nga, among nakabot ang among mga pangandoy, iyang pangandoy, akong pangandoy, tungod kay among gisenter si God sa tanan namong plano o sa tanan namong gibuhat. So, mag 10 years nami nga kasal sa civil karong July, but then we decided nga magpa-blessing nami para makuha na mo ang sacrament ni God nga dugay na jud among gipangandoy. Then finally gihatag sa Ginoo nga karon mahitabo na jud ang dugay na kayo namong gipangandoy namong duha. Christian o Narcisa, sa inyo karon nga pagdawat sa sakramento sa kaminyoon, inyo gayud nga gipadayag ang inyong pagtuo sa Ginoo. Wala gid kamo makontento nga nakasal kamo sa huwes or sa sibil. Apan tungod sa inyong pagtuo, gibati mo og kahawang, gibati mo og kakulang. Mao nga nakadesisyon kamo nga modawat gayud sa sakramento sa kaminyoon. Chan, kanang salamat, daghan kayong salamat kay ikaw ra jud ang nag-love nako og pareha sa imong pag-love nisabot sa tanan-tanan lisod kayo sabton labi nagmasudlag bako kang akong ulo pero nagpabilin ka nga naa sa akong kiliran og nagpabilin nga nagsuporta. Salamat sa pagka responsableng amahan og mapinanggaon nga amahan sa imong anak.
o mapinanggaon nga bana nako. Salamat sa tanan nimong sakripisyo nga gibuhat. Dili ka bayran ang imong gibuhat para diri namo. I love you and we love you so much. Don't ever want to. Narcisa, nianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana? O Padre, Christian, nianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Nobody loves you